पियाज तेल सोरिष लुण हलदी काश्मीरी रेड चिली एवरेस्ट मीट मसाला गरम मसाला एबे छती को धोई नवा मो पानी नहीं जाइए से हलदी पकई रखी एबे छती को से पकईबी एबे कढ़ाई को ऑन करदेवा गरम होगापाई छाड़देवा एबे मो छती को धोई नौची छती रे सब बेले हलदी पकईकी आपण पानी रे हलदी पकईकी धोई नेबे थोड़े में पानी देवा मुझे छाणी छाणी के छती को रखी कौन चिपुड़ी देवे जहाँ पानी थी पड़े कौन पानी बाहर छती में पानी बाहर कौन चिपुड़ी के गैस एबे कढ़ाई गरम हो गलानी एबे मो तेल पकेबी तापरे सोरिष पकोछि प्याज कलर पूरा चेंज हो गलानी एबे हमें एथिरे हलदी पकई देवा काश्मीरी रेड चिली पकईदेवा लंका पाउडर आपण चाहिए कंचा लंका भी नहीं पारे सुखिला लंका भी दे पारे मु खाली कम मत कम लंका दरकार से मु काश्मीरी रेड चिली यूज करुँची घरे मिक्स मसाला
ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ଆମେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁନାହିଁ। ଏବେ ଛତୁକୁ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଉଛି। ଏଥିରେ ପାଣି ବାହାରିବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବେ। ଟିକେ ଚଲେଇଦେବା। ଏବେ ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ। କଭର୍ କରିବେନି, ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିବ। ଆଉ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ସବୁ। ତ ଏବେ ଛତୁଟି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି। ଗୋଳେଇଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି ଛତୁଟି। ତ ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି ଆମ ପାଲ ଛତୁ ରେସିପି। ତ ଆପଣ ମୋ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।